Hello, good morning. Good morning sa tanan. Ang ako karon, sani kanang dili unta ko maligo kay sakit akong likod, pero kay kuan man kanang init kayo ang ako murag nagbaga-baga ang akong pamati sa akong lawas mo nga ang akong kahimtang naligo na lang ko kay para nga unsa ni ang kainit sa akong lawas, pero sakit akong likod ron nunani lang kuan siya akong gibutang ole o sunscreen ba akong gimix kay kuan ang ole mo moisturizing cream, then kani nga ole muna akong butang sa akong naong, tapos muna akong butang sa akong naong, nindot po siya, tapos sunscreen kay bisan man daw naarata dire sa sulod sa balay mag sunscreen gihapon kay kuan man kanang mga kuan bitaw sa reflection ra bisag sa amin sa glass muna nga mag unsay ngalan ani sunscreen gihapon bisag nara sa sulod kay bisan gani daw kanang mga fluorescent kung sensitive jud kaayo sa kanang kung sensitive jud kaayo sa unsay ngalan ani kanang adlaw sa sunlight, bisan gud og kanang bisan siya og kanang fluorescent posible pod nga kuan, posible po siya nga unsay ngalan ani kanang maka-flare ba, maka-skin rash kung sensitive kayo sa sunlight. So muna akong gigamit nga unsa ni kanang sunscreen, pero kay dry siya muna nga i-mix pod nako siya sa akong lotion nga kani Vaseline kay gana indot siya mura na ako ang gamit, amo na akong gigamit kay para iwas-iwas sa mga kuan direct sunlight. Okay. Lisod na kaayo kini, wala pa ko sukad nag skin rash, wala pa kanang, pero ma-feel yun na ko nga sakit akong panit pag mainitan, pero dili gid siya ingon nga mag red gid ko sa akong unsay ngalan ani kanang mag red gyud sa akong panit, wala ko ana na mga butterfly rash. So karon akong practice ba akong try gitry na ko ni akong unsa ni face tracking nga unsay ngalan ani kana ba face tracking phone stand sa phone ba, phone holder nga face tracking daw. So testingan na to be, mutago ko diri. Mutago diri ay kay 360 degree lang dai siya. 360, 180, 90 degree. Unsa man na katunga 180. Ambot unsa ni basta dili dai siya full nga tuyok-tuyok na, pero molihok siya na
Kung natagaw lang ko, ingunahan nilang ang tagaw. Inani lang akong katagaw. O na, masibog siya. Pero ay makita ang akong, oh, say, ingunahan na siya. Natagaw lang ko na fish tracking good, oy. Sige, oy, kadtura ang akong i-share. Maing buntag sa tanan.